Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono resmi tiba di kota Kazan, Rusia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Rusia ASEAN 2026. Setibanya di bandara, Menlu Sugiono disambut Wakil Perdana Menteri Tatarstan Vasil Sheikh Raziv dengan iringan jajaran pasukan kehormatan militer. Dalam penyambutan diplomatik tersebut, delegasi Indonesia disuguhi prosesi adat tradisional roti dan garam, serta kudapan khas setempat yang dikenal sebagai cak-cak. Pertemuan tingkat tinggi antara Rusia dan ASEAN ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 17 hingga 19 Juni di Kazan. Kehadiran Indonesia dalam forum strategis ini memegang peranan krusial di tengah upaya penguatan kemitraan ekonomi dan stabilitas geopolitik antara blok Rusia dengan 11 negara anggota ASEAN. Pemirsa, upaya perjanjian damai Amerika-Iran yang akan ditandatangani di Swiss disambut baik Badan PBB untuk Hak Asasi UNHCR. PBB menyebut konflik telah menghancurkan hak asasi manusia. I welcome the announcement that the United States and Iran have agreed on a peace deal that provides for an immediate and permanent ceasefire, the reopening of the Strait of Hormuz, and a framework for further negotiations. The conflict has had a devastating impact on human rights across the region and around the world. The last months have shown that the deep differences in the region cannot be resolved by military means. Perwakilan tetap Iran untuk PBB juga menyambut baik upaya damai ini. Harapannya agar tidak ada lagi siswa-siswa di Iran yang tewas akibat sekolah mereka diserang oleh musuh. We finally brought the war to an end so that we would never again have to hear the roar of advanced and indiscriminate weapons over schools and students. And so that mothers like Makan Nasiri's mother, who months after the attack on the Minab school still has not found any trace of her child, would no longer be left waiting for the discovery of even fragments of their children's remains. Pemirsa, tidak hanya PBB, Cina juga menyambut baik kesepakatan Amerika Serikat Iran untuk mengakhiri perang. Ya, Cina berharap Amerika Serikat dan Iran akan menandatangani nota perdamaian sesuai dengan waktu yang ditentukan. 中方对美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致表示欢迎，对巴基斯坦所做的斡旋努力表示赞赏。 中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。中方愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁继续发挥积极作用。 Pemirsa, kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran akan berdampak pada pencabutan sanksi yang selama ini dijatuhkan pada Iran. Namun tidak semua sanksi akan dicabut. Amerika dan Iran akan melakukan pembahasan teknis selama 60 hari. Sejak perang Amerika, Israel dan Iran berkecamuk 28 Februari, Amerika telah melakukan sejumlah pembatasan pada Iran, termasuk pada industri energi Iran. Bahkan Amerika menjatuhkan sanksi pada kapal yang terlibat pengangkutan minyak mentah Iran, serta individu dan perusahaan yang terafiliasi. Dengan tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, sejumlah sanksi akan dicabut. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Di antaranya pencabutan sanksi minyak dan energi, di mana sebelumnya Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya. Sanksi pembatasan keuangan dan pembukuan aset, di mana pada 1995 Presiden Amerika kala itu Bill Clinton melarang investasi dan perdagangan dengan Iran, berakibat Iran terisolasi dari sistem keuangan global. Bahkan aset Iran dibekukan, ditaksir mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika.
Iran juga menerima sanksi pengiriman dan perdagangan yang berdampak pada pelayaran, konstruksi, tekstil, otomotif, dan manufaktur, serta mineral dan logam. Sanksi ini berdampak lebih lanjut pada ekonomi Iran. Iran juga menghadapi sanksi terkait nuklir sejak 2005 yang juga melarang Iran melakukan perdagangan senjata. Sanksi-sanksi tersebut diperkirakan akan dicabut kecuali sanksi terkait nuklir. Pemirsa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengisyaratkan bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Teheran tidak akan dicabut. Hal ini merupakan reaksi dari adanya sinyal kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran pada Jumat mendatang. Pernyataannya disampaikan saat acara pengarahan di KTT di Les Bains pada hari Senin. So we have a framework of sanctions that is responding to two main features. The one is the violation of human rights, and the other one is mass destruction, weapons of mass destruction. And the principle of sanctions is that we need real change on the ground before we can think about lifting them. Sanctions are in place to change behavior. So if behavior is changing credibly and verifiably, then you can lift sanctions. But the other way around is also true. As long as there is no behavioral change, you cannot lift the sanctions because of human rights violation and weapons of mass. Pemirsa, kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat memicu perpecahan dengan Israel. Israel tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memasuki tahap akhir. Kesepakatan damai akan ditandatangani pada Jumat mendatang. Amerika Serikat pun meminta Israel untuk tak lagi menyerang Iran dan Lebanon. Namun, kesepakatan ini memicu perpecahan dengan Israel. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. Israel pun hingga kini terus menyerang Lebanon. Mereka beralasan menargetkan pasukan Hizbullah yang berlindung di rumah-rumah warga di Lebanon Selatan. Israel berjanji akan terus menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Pemirsa, tentara Zionis Israel memblokade akses warga desa Deir Abu Mashal di barat laut Ramallah, Palestina. Tidak hanya menutup akses warga Palestina, Zionis Israel juga melakukan aksi penembakan. Akibatnya seorang jurnalis menjadi korban dan mengalami cedera di bagian kaki. Tentara Zionis Israel membatasi akses warga desa Deir Abu Mashal di barat laut Ramallah, Palestina. Zionis Israel menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru karet. Warga yang kesal turut melemparkan benda-benda ke arah pasukan. Akibatnya seorang jurnalis mengalami cedera kaki selama kerusuhan antar kedua belah pihak. توجهنا للتغطية في قرية دير مشعل قابلنا جيش الاحتلال بقنابل الغاز بشكل مباشر برصاص مطاطي اصبت بقنبلة غاز برجلي بشكل مباشر كنا طبعا لابسين لباسنا الصحفي الكامل وعرفنا عن أنفسنا إنه إحنا صحفيين. Sementara kantor berita Palestina melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel menembakkan peluru tajam selama serangan di desa Abu Deir Abu Mashal, barat laut Ramallah.
Penggerebekan disertai dengan pengerahan besar-besaran pasukan Israel di sekitar desa yang menyebabkan ketakutan dan kecemasan di kalangan penduduk. Dalam beberapa minggu terakhir, para pemukim telah mendirikan 2 pos terdepan di lahan milik desa dan kota Barat Laut Ramallah, termasuk Dir Abu Mashal, Beitelo, dan Jamala. Peningkatan gelombang kekerasan dan serangan terus dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di tepi barat.